السلام عليكم تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى الف خير. les élèves de quatrième année primaire j'espère que vous allez bien. قبل ما نبداو لا فيديو متنساوش تدعموني باعجاباتكم. لأول مرة يدخل القناة يضغط على زر الاشتراك اللي راهو موجود اسفل لا فيديو ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد. نواصلوا اليوم مع الصفحة 52 باج 52 من كتابكم كتاب اللغة الفرنسية. دونك بدون إطالة قالك جو دي أنا أقول écoute le poème. هنايا هذا قالك اسمع هذا الشعر pour la fête من أجل الحفلة. je te donne pour la fête un chapeau de noisettes, un petit sac de satin pour le tenir à la main, des souliers couleur orange, un collier, des bijoux Tio. ما معناتها؟ donc pour la fête قالك من أجل الحفلة. je te donne pour la fête قالك أعطيك من أجل الحفلة un chapeau de noisettes قالك قبعة من البندق, un petit sac de satin و sac واش sac من الحرير. sac واش كيفاش نسموه راح اللي اسمه sac حقيبة من الحرير باردون pour le tenir à la main اللي تحملها في يديك. des souliers couleur orange حذاء orange برتقالي, un collier عقد و des bijoux مجوهرات تيو. donc première question قالك dis ce que je mets pour la fête. قال أنا أقول ماذا أرتدي في الحفلة. دونك نعطي لكم هذا الرسم هنايا لو ديسان. je mets pour la fête un chapeau de noisettes, un petit sac de satin, عندنا des souliers orange, un collier et des bijoux مجوهرات ou par exemple une robe verte. donc je passe, je lis et j'écris. je lis le texte قالك اقرأ النص. pardon. lis le texte. La pluie. Il était une fois une petite maison en bonbons et qui vivait dans cette maison un grand chocolat et une grand-mère sucre. Tous les deux s'aimaient beaucoup. En hiver, il s'aimait pleuvoir tant et tant que la maison tout en bonbons a commencé à fondre. واش معناتها؟ قالك لا بلوي المطر. il était une fois قالك ذات مرة une petite maison en bonbon قالك منزل من هذا منزل مصنوع من الحلوى, منزل صغير une petite maison en bonbon et qui vivait dans cette maison. قالك شكون اللي يعيش في هذا المنزل؟ un grand-père chocolat قالك جد مصنوع من الشوكولا et un grand-mère وجدة من السكر. tous les deux s'aimaient beaucoup قالك كلاهما البعض يحبان بعضهما البعض كثيرا. قالك en hiver في الشتاء il s'aimait à pleuvoir tant et tant que قالك في الشتاء بدأت تمطر كثيرا حتى que la maison tout en bonbon قالك حتى بدأ المنزل هذاك تاع الحلوى a commencé بدأ fondre بدأ يذوب. donc نروحوا لي question. il s'aimait à pleuvoir. que s'est-il passé? Qu'est-il passé? donc donc je dis il s'aimait à pleuvoir. تروحوا للنص. il s'aimait à pleuvoir tant et tant que la maison tout en bonbon a commencé à fondre. قالك عندما بدأت تمطر المنزل بدأ في الذوبان a commencé à fondre. donc sans et les lettres. recopier les mots quand tu entends K.
كي تسمع الحرف ك نقول الكلمات. دونك شعلنا لي مو ان بو لو سينما ان كاميون. دونك هذا تنقولوه ان كاميون جونطون كا هذا جو recopie un coq j'entends ka je recopie un canard ديك هذا un canard طائر une barque j'entends ka une scie mon char non la chance non حد un kangourou j'entends ka. Donc هادو هما لي مو اللي تنقولوهم un camion un canard une barque un kangourou. راني درت لكم في الصفحة 48 صفحة 48 وين تنطقوا الكا وين تنطقوا السي. Donc je passe écrit dans ton cahier le cocorico chante cocorico. Donc le cocorico chante cocorico. هذه تكتبوها في الكراس تاعكم. Production écrite قالك et toi tu mets quel vêtement pour la fête قالك وأنت tu mets ماذا ترتدي quel vêtement pour la fête وين هالملابس التي ترتديها في الحفلة. دونك لا في تقول واش ترتدي ولو غارسون يقول واش يلبس تاني par exemple une belle robe ولا إلا كان طفل يقول un costume. دونك هذا الخيار ليكم واش تلبسوا نهار الحفلة. دونك بون شانس، إلى اللقاء.